Early morning. Mikey, nag-grocery. Hi, Mikes. Nag-grocery ka? Dagan day kay Manny. Mikes. Mikey. Look, Mama. Hi. Say hi, sa. Say hi, sa. Say hi. Sus, diri padulong gud siya. Iyahang basic needs. XL. No. Pants lang, pants. This, okay, sige na, go na. Mike, here. Sa cart ni mo. Feel na feel. Birch tree na mo. Sa pa mo ibay? Ang sa pa? Milk na mo ni Kuya. Oh. That's not your milk. Na, sige. Add to cart. Online. Sige, more pa, Mike. Here. Here ng choco. I don't like choco. Go. Sige, more. Add to cart. One more. More pa. Na. Okay, go. That's enough. Okay. Oh, wala na. Enough na. Okay. Okay, go. Let's go. Bread. Bread. And soap ni Kuya. Soap ni Kuya and among soap. Soap na mo ni Mabi. No. There. No. Baby soap man si Kuya Mabi. Here. No. Napkin man na. Here. Kay Kuya. Asa to? That's not. Ibot na sa cart. Add to cart. Sabon na Kuya Mabi. And Kuya Miggy. Butang na. Uy, dili. O, kanawa na ilabot kay Kuya Mabi. Kuya Mabi na. Butang. Na. Bread na dayon, Mike. Bread. Fun time. Be, check the label. Okay, layo pa. Ay! Enough na, Mike. Hawid. Hawid pa. Hawid pa ba? Tapos siya. Okay, follow. Oh. Ang suko. Ang suko, di. Mo walang fault. Say bye-bye na. Nadan ako. Next, stick ka.